Okay, tapos dari is open na tas tong visual code. So ipan-delete sa kunita ng C files para back to 0. Move to recycle bin kana na move na. Okay, so dari diba na mag-create man ka dari. Pag man nimo ato is add to ka sa ano dari sa magimo sa kog hello world c.c. Okay. Pag man na terminal ka, tapos dari ka sa configure default build task. Tas dari makita nimo kinyo c-c++gcc.exe build active file. Tas pag click nimo ana, ana. Tas mag-code ko dari. Output ta try to if mag-run. Tara dai. Tapos pag run code, tara, hello world. Di ba? Hello world, di ba? Ni gana.